Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today we are going to start chapter number 8, onboarding, training and developing employees. ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है HRM का. तो हम चैप्टर का नाम है onboarding, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय. और आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो हमारे पास है onboarding और सोशलाइजेशन, assumptions of employee socialization. onboarding या सोशलाइजेशन क्या होती है और उसकी अजम्पशन क्या है, उसके बारे में मफरूज़े क्या हैं, एम्प्लॉय सोशलाइजेशन के बारे में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑन बोर्डिंग और सोशलाइजेशन क्या होती है. हर एम्प्लॉय जो किसी कंपनी में जाता है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सब उसको अपने साथ लेके चलें. ठीक है, उसको समाज का, उसको सोसाइटी का हिस्सा बनाए, सोशलाइज करें उसको, ताकि मिल बांट के काम किया जा सके. क्योंकि कहा जाता है आइसोलेशन इज़ अ पनिशमेंट. अगर आप किसी एम्प्लॉय को अकेला कर देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो उसके लिए पनिशमेंट बन जाती है. तो साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिहेव इन अ वे दैट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी. अब ऑन बोर्डिंग और सोशलाइजेशन होता है क्या? ये एक प्रोसेस है ऑफ लर्निंग जिसमें हम सीखते हैं टू बिहेव इन सच अ वे कि इस तरह से बिहेव किया जाए किसी भी माशरे के अंदर जो कि एक्सेप्टेबल है. यानी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आप वहाँ पे सीखेंगे आपको किस तरह से बिहेव करना है कि लोग आपको अपने साथ लेके चलें, जो बिहेवियर एक्सेप्टेबल है. The process of adaptation that take place as individual attempt to learn the values and norm of work roles. अब सोशलाइजेशन या ऑन बोर्डिंग है क्या? अब ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अडेप्शन करते हैं, टेक प्लेस एज इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू लर्न वैल्यू, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो अडेप्ट करने की कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ वर्क रोल, कि क्या वैल्यूज हैं, क्या बिलीव हैं, क्या तरीकाकार हैं, क्या रूल्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या नॉर्म्स हैं, ठीक है, वर्क रोल के, कि वहाँ पे काम करने के तरीकेकार क्या 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 हैं, और फिर वो उनको अडेप्ट करने की, सीखने की कोशिश करता है, और ताकि मैं उन पर अमल कर सकूं. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सोशलाइजेशन या ऑनबोर्डिंग, साथ लेके चलना. When you begin new job, accept transfer or are promoted, you must make adjustment. जब भी आप कोई नई जॉब स्टार्ट करते हैं, नया काम स्टार्ट करते हैं, या आपका ट्रांसफर होता है या आपकी प्रमोशन होती है, तो आपको उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. ठीक है, जब आप किसी जॉब पे जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है. आप सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन वैसा नहीं होता, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. सिमिलर ट्रांसफर, जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, आप एक शहर छोड़ के दूसरे शहर की तरफ जाते हो तो वहाँ के तरीके का डिफरेंट होते हैं, लोग डिफरेंट होते हैं, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. सिमिलर फॉर प्रमोशन, यू अडेप्ट अ न्यू एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड डिफरेंट वर्क इन एक्टिविटीज, न्यू बॉस, डाइवर्स ग्रुप ऑफ कोवर्कर्स. आपको अडेप्ट करना पड़ता है, नया इन्वायरमेंट, नया माहौल, जिसमें डिफरेंट वर्क एक्टिविटीज होती है, काम की सरगर्मियां डिफरेंट हो जाती हैं, आपका बॉस नया होता है, डिवर्स ग्रुप ऑफ को वर्कर्स होते हैं, आपके जो कोलीग्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके कार के होते हैं, तो आपको फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. इसी एडजस्टमेंट को के साथ चलना, इसी को हम सोशलाइजेशन या ऑनबोर्डिंग का नाम देते हैं. आगे चलते हैं. आगे हमारे पास है अजम्पशंस ऑफ एम्प्लॉय सोशलाइजेशन, के मफरूजे क्या है, इससे होता क्या है एम्प्लॉय की सोशलाइजेशन से, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. सोशलाइजेशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी. जो सोशलाइजेशन जो है, समाजकारी कह सकते हैं कि किसी माशरे का हिस्सा बन के चलना जो है, ये बड़ा ज़्यादा असरअंदाज करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे, एम्प्लॉय की कारकर्दगी पे और ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी पे. कि अगर आप सोशलाइज्ड हैं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइज है, आपको साथ लेके चलती है, तब भी आपकी कारकर्दगी बेहतर हो पाएगी, तब भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेबल होकर काम कर पाएगा. तो सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीज थ्रू सोशलाइजेशन, हेल्प द न्यू एम्प्लॉय इन अडॉप्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड एनवायरनमेंट. अब ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है सोशलाइजेशन से, जैसे हमने पहले बताया. ये न्यू एम्प्लॉय को हेल्प करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन की सकाफत है, तौर तरीका है, उसके रूल्स और पॉलिसीज हैं, तो उसका इन्वायरमेंट जो माहौल है उसको अडॉप्ट करने में हेल्प करती है. जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आप बड़े नर्वस होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो जब दो तीन लोग मिल के काम करना शुरू करते हैं, कुछ सीनियर आपकी हेल्प कर देता है, आपसे पूछ लेता है, आपको डिनर पे बुला लिया जाता है कि रात को हम तमाम ओल्ड कोलीग डिनर पे जा रहे हैं, आप भी साथ चलें, तो इससे सोशलाइजेशन होती है, आपको काम करने में आसानी होती है. तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और आपको कल्चर और एनवायरमेंट अडॉप्ट करने में आसानी हो जाती है. न्यू मेंबर में सफर फ्रॉम एंजाइटी. वही बात कि जो न्यू मेंबर है वो परेशानी, एंजाइटी फेस कर सकता है. स्ट्रेस इज हाई बिकॉज न्यू मेंबर फील लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद न्यू सुपरवाइजर, न्यू कोवर्कर, न्यू लोकेशन और बोथ, दैट इज व्हाई सोशलाइजेशन इज नेसेसरी. स्ट्रेस हाई होता है, तनाव बहुत ज्यादा होता है, ज़हनी तनाव ज्यादा होता है कि क्या काम होगा, क्या होगा, कैसे करना होगा, ये लोग मेरा काम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज
آپ کی ابھی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے, لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا سپروائزر نیا ہے, آپ کا ورکرز نئے ہیں, لوکیشن بہت سب نیا ہے. تو دیٹ از وائی سوشلائزیشن بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کو مل کے چلنا پڑے گا, ان کی چیزوں کو اپنانا پڑے گا, نارمز اور ویلیوز کو اپنانا پڑے گا, تب بھی جا کے آپ کو وہ ایکسیپٹ کریں گے اور آپ کی اسٹریس جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. نیو امپلائی مسٹ کلیریفائی دیئر رولز ونس دے آر آن دا جاب اینڈ میک ایڈجسٹمنٹ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. جب بھی کوئی نیو امپلائی آئے تو وہ اپنے رولز یعنی کہ اس کا کردار کیا ہے اس آرگنائزیشن کے اندر, اس کو کلیریفائی کر لے, ٹھیک ہے, اس کو ایڈجسٹ کر لے اور پھر اس کے حساب سے اپنی ایڈجسٹمنٹ کرے کہ مجھے سچویشن کے حساب سے کیسے چلنا ہوگا. سب سے پہلے جب آپ کی سوشلائزیشن ہوتی ہے تو آپ اپنے رولز پہلے ڈیفائن کروا لیتے ہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے یہاں پہ, مجھے کس طرح سے پیش آنا ہے. جیسے کہ ہر مینیجر کے رولز ہوتے ہیں, سپروائزنگ کرنا, لیڈرشپ کرنا, مانیٹر کرنا, تو اپنے رولز کلیریفائی کر لیں. سوشلائزیشن ڈز ناٹ اکر ان اے ویکیوم. سوشلائزیشن جو ہے یہ غبارہ پھیلانے والی بات نہیں ہے, اتنے آسانی سے نہیں اکر ہو جاتی, ٹھیک ہے. اٹ از انفلوئنسڈ بائی بوتھ سبٹل اینڈ نان سبٹل اسٹیٹمنٹ اینڈ بہیویئر آفرڈ بائی دا کولیگ, management, employees, clients and other people with whom new member come in contact. اب سوشلائزیشن کیسے اکر ہوتی ہے؟ سبٹل اینڈ نان سبٹل اسٹیٹمنٹ. سبٹل یعنی کہ ٹھیک ٹھاک اور نان سبٹل یعنی کہ نہ ٹھیک ٹھاک, غلط اسٹیٹمنٹ. اس سے جب آپ کو آپ کے کولیگ, آپ کے بوس, آپ کے لوگ آپ کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اگر وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ دونوں چیزیں آپ کی سوشلائزیشن پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اگر آپ سنتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے, آپ کے بارے میں بری بری باتیں کہتے ہیں, تو آپ سوشلائز ان کے ساتھ نہیں ہو پائیں گے. لیکن اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں, میرے بارے میں پریشان ہیں, تو آپ ان کے ساتھ سوشلائز ہو جائیں گے. تو سبٹل اینڈ نان سبٹل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. بیہیویئر جو آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے, آپ کے کولیگ, آپ کی مینجمنٹ, آپ کا امپلائی, آپ کے کلائنٹ اور جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے, ان کے ساتھ آپ کا بیہیویئر اور ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ کیسا ہے, یہ بہت زیادہ اثر انداز کرتا ہے سوشلائزیشن ہونے کے اندر. تو سوشلائزیشن ایسے ہی اکر نہیں ہو جاتی ویکیوم کے اندر, اس میں بہت زیادہ پروسیس ہوتا ہے, لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں, بیہیویئر ہوتا ہے, تب بھی جا کے سوشلائزیشن اکر ہوتی ہے کہ آپ کسی سماج کا حصہ بن پاتے ہیں. تو یہیں پہ ہمارا ٹاپک کہ آن بورڈنگ یا سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے, سوشلائزیشن کے بارے میں ازمپشن کیا کیا ہیں, وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سلائڈس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی کوشچن ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو ہم اس سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.